पिंटू आम सहित जोड़ी होती पूरी रिपोर्टर पिंटू साहू पिंटू स्थिति किभली वर्तमान समय केते लोकंकर भिड़ रही जमी एथर कहला 1.5 गुणा भक्त श्रीगुंडीचा दिन जनसमागम होता भिड़ होता गहली होता एवं आज स्थिति किभली भाव में 3 जनकर मृत्यु है जहाँ कहुच्छी जीवन गलानी रथ सामने किभली स्थिति को नियंत्रण करा जाउछि? देखो मधुस्मिता निश्चित भाव आज रथ सम्मुखें जो भाव अभावन घटना घटला ता समस्त को स्तब्ध कर देछि एवं विशेषकर जदि आम देखा भोर पखापाखि 4टारू 4:30 मध्य महाप्रभु को मंगल आलती जितेबाला होता एवं से समय मात्राधिक भिड़ रही ये सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए आम जो स्थान अच्छु यही स्थान ही सेतबले ठेला पेला और दला चकटा होता कहीं मात्राधिक भिड़ थिला महाप्रभु को मंगल आलती देखापी भक्त श्रद्धालु भिड़ जमी थिला केवल जो देखा जाउछि रथयात्रा नुह एवं वर्तमान देखा जाउछि अन्य समय गुड़िकर प्रबल भिड़ होउछि एवं ये जो स्थान आपण देखुचंती यही स्थान रे ही महाप्रभु सामने भिड़ प्रबल होता एवं भक्त मानक मध्य एक प्रकार ठेलापेला परिस्थिति उपजी जहाँ फल कि सूचना मिलुछि पिंटू 3 जनकर ना आउ अधिक केते आहत होइछंती हॉस्पिटल ले भर्ती करा जायछि कि चिकित्सा करा जाउछि कि तमाम सूचना याकु नहीं निश्चित भाव शुणु जितेबाला महाप्रभु को दर्शन पर लक्षाधिक भक्तों समागम होइछि एवं या परवर्ती समय देखा जाइथिला जे अनेक भक्त ठेलापेल पड़ जाइथिले एवं तांको मध्यरु अनेक को उद्धार करी सदर मुख्य चिकित्सालय निया जाइथिला एवं सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले किंतु मंगला आलती लगी जितेबाला पहुड़ खोला गला से पहुड़ खोला जिबा समय अनेक भक्तों समागम थिला एवं भक्त माने अनेक समय धरी महाप्रभु को दर्शन करने अपेक्षा करथिले पहुड़ खोला हेबा मात्रे बहुत सारा भक्तों भिड़ जमिला जहाँ फल सेठारे थिबा जो लोक मानक मध्य ठेलापेला दला चकटा परिस्थिति उपजिला जहाँ फल 3 जनकर मृत्यु होइछि एवं सेठारे थिबा अनेक जो भक्त श्रद्धालु आहत होइतिले तांको उद्धार करा जाइतिला एवं सेति मध्यरु 3 जनकर मृत्यु घटिछि ये गहली देखि पारुथिबे वर्तमान मध्य गहली जारी रही एवं विशेषकर जदि आम देखा समस्त भक्त श्रद्धालुंकर सुरक्षा पाई व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि एवं विभिन्न प्रकार जो सबू आनुषंगिक व्यवस्था ताहा ग्रहण करा जाइछि किंतु चलित वर्ष मात्राधिक भक्तों समागम होउछि भक्त माने दीर्घ समय धरी गोटे जगार छिड़ा होई रहिबा कारणरू केते सजग रही स्थिति को नियंत्रण करबा पई 3 जनकर जीवन गलानी वर्तमान समय आहत होइतबा खबर सामना को आसुछि पूरी हॉस्पिटल चित्र मध्ये हम देखौछु किभली भाव में सेठारे मध्ये चिकित्सा करा जाउछि जो माने आहत होइछंती एवं मंगल आलती समय एभली घटना सामना को आसिला सकाळ सकाळू प्रशासन वर्तमान केते सजग स्थिति को नियंत्रण करबा पई आगो को जिभली एभली स्थिति न उपजिबो? देखो निश्चित भाव प्रशासन पक्षर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति एवं व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि किंतु तारि मध्य गोटे पटे रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीजीउंकर 3 रथर कड़न एवं यार भितर जो भक्त माने ता सम्मुखरे जाउछंती किंतु प्रबल भक्तों समागम जितेबाला बढ़ी जाउछि भक्तों मध्य एक ठेलापेला परिस्थिति देखा मिलूँ एवं यार भितर भक्त माने तले पड़ जावर आहत होती एवं किछि भक्त जो भाव अति गुरुतर थिले तांकु सेठारे उपस्थित थिबा सुरक्षाकर्मी मंदिर जेटीबी स्क्वाड एवं समस्त जो रही सेठारे उपस्थित थिबा व्यक्ति विशेष माने तांकु उद्धार करी नैथिले हॉस्पिटल सेतबळकु सेमानकर जीवन चली जाइतला मंगल आलती समय दुखद घटना सामना को आसी 3 जनकर जीवन जाइछि अनेक आहत मध्ये होइछंती सेमानकु हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइछि। शैलेंद्र फेरी भी आपन निकट को शैलेंद्र लोकन को अनुरोध करा जाउछि कि अपील करा जाउछि कि भिड़ को जो बड़ी भाव भिड़ रही स्थिति नियंत्रण को आनिबा पई लोकों को अनुरोध करा जाउछि कि भिड़ न उपजेबा पई जदियो भिड़ रही गहली रही लोकंकर इच्छा रही उत्कंठा रही महाप्रभु को दर्शन करबा पई रथ उपरे तथापि लोकों को सचेतन करा जाउछि कि मधुसूदन देखो वर्तमान मृतकों संपर्क माने सदर मुख्य चिकित्सालय शव व्यवच्छेद गृह पहुंचती आखिर लुह सुखु नहीं गोटे शोकाकूल परिवेश बर्तमान सृष्टि होती
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦିଓ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଠେଲା ପେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣକ ଭଣଜା ଯୋଉଟେ କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆମେ ପାଇଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ କୁମ୍ଭାପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଏସି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଏସି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 2ଟି ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି କେହି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧୁସ୍ମିତା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ଠେଲାପେଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କି ରଥର ଚାରି ପାଖରେ କର୍ଡନ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ଗୋଟେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯୋଉ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଜି ଭୋର 4:30ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ହିଁ এই ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯାହା ଆମକୁ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ତା ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତକଙ୍କର ମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିପାରିବା କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ସରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ଉପରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅଧରପଣା ଅନେକ କିଛି ନୀତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦିଓ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଅଧିକ 1.5 ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏଥର ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ 3 ରଥକୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରଥର ପଛ ଭାଗରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ପରର ଏଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3 ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନଥାଏ କାରଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ 3 ରଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଟିକେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥର ଠିକ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୋଉ ଆବେଗତା ଯେ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉ ଗହଳି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ରଥର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯଦିଓ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭିତରକୁ ରଥ ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ରଥର ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଭଳି ଠେଲା ପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। अर्थात लोकंकर भितरे जो प्रतियोगिता रहिथिला जे महाप्रभु को दर्शन करबा पई रथ निकटरे बैरिकेड निकटरे महाप्रभु को दर्शन करबा पई विग्रह को दर्शन करबा पई जोथि पई कि एभली दଳାचकटा स्थिति उपजिथिला ठेलापेला स्थिति उपजिथिला भोर समय शैलेन्द्र आगकू किभली न हेबो एहा एबे टिके स्थिति नियंत्रण रे रहिछि लोक टिके सचेतन होउछंती कि लोकन को अनुरोध करा जाउछि कि देखो निश्चित भाव सतर्कता एवं आहरी पदक्षेप तो नियाजिब कारण जेहेतु रथ उपरे वर्तमान महाप्रभु असुंदी एवं आज संध्यारे आड़प मंडप तेणु आज दिन तमाम से भिड़ रहिबो एवं आसंता काली जानिछन्ती गुंडीचा मंदिर में भक्त श्रद्धालु मानक महाप्रभु आड़प मंडप दर्शन देवे तापर दिन हेरा पंचमी रही यही कारण पुरी में जो भिड़ ता आहरी वृद्धि पाइब तेणु प्रशासन को आहरी अधिक सजग तत्पर एवं सक्रिय होगा पड़ो अधिक सतर्क रहा आवश्यक पड़ो कारण सब भक्त मैंने चाहिए केमती महाप्रभु पाखक टिके जाकि दर्शन करेंगे भक्त मैंने तो आसी महाप्रभु तो से घोष यात्रा कर भक्त दर्शन देवाई किंतु भक्तों भीतर जो व्याकुलता आवेगता ता गोटे प्रतियोगिता न हो गोटे प्रतिद्वंदिता न हो समस्त किभली श्रृंखलित भाव में सुरखुरु भाव में निज जीवन को बाजी न लगे महाप्रभु को दर्शन करंतु सठिक भाव में दर्शन करंतु इच्छा अनुसार दर्शन करंतु किंतु ये दर्शन पाई प्रतियोगिता न हो प्रतिद्वंदिता न हो जहाँफल एभली स्थिति उपजु एवं ये दुखद घटना सामना को आसी आज दिन में जिते रथरे महाप्रभु रही विग्रह 3 विग्रह को दर्शन करा लोके दर्शन करुँच भोर 4टा समय जो मंगल आरती करा समय 3 जनकर मृत्यु होती दଳାचकटा स्थिति उपजिला ठेलापेला स्थिति उपजिला एवं अनेक आहत होता खबर सामना को आसूची वर्तमान स्थिति गोटे प्रकार नियंत्रण जदिव रही किंतु भोर 4टा समय ये घटना सामना को आसी